Time check, 12:40. Yan, let's go. Nextbot. Yeah. Kahit wala nang wifi dito, guys. Patay natin muna. Patay muna natin wifi. Naglag. Lang. Matay yata. Lang, guys. Nagugil yata. Yan. Wait lang natin. Try ko pa tayo wifi. Pwede na yata. Yeah, let's go. Another electric pa, ang init. Lang. Buksan natin yan. Let's go. Dito tayo sa D-Dask. Maganda dyan, nakakatakot yun eh. Yan. Palitan muna natin yung pangalan natin. Ano ma? Lagay na natin yung shell. Yes, shell. Let's go. Bye-bye ako. Save. Let's go. Baka di na nag-drive to. Yes, naka-live pa rin. Upload ko sa YouTube. Yan na. Nagkakatakot di. Nasa unahan pa talaga ako. Sunod ko si Benjamin. Si Kenny. Si Aiden. Si Lisa. Garaw-garaw na tayo. Ay. Hey, iskabida. Ayun na, kakilipad. Uy. Kinakabahan ako. Ayun. Ayoko na. Nagbulit. Wala yung iskabida. Uy, yun na, gagi. Oh, this is your formal present. Uy, gagi. Wala pa akong patay. Ganun na ako patay sa. Uy, gagi. Kaya niya kasi pumadya ng baril para mabaril din siya. Shell, 1 kill na kanina. Scooby-Doo-Dop-Dop. Hirap yung patay guys eh. Yung Scooby-Doo-Dop-Dop na yun. Scooby-Doo-Dop-Dop, yes. Yeah! Takot ako dun. Joke to you. Clear ako. Huwag na tayo dun guys. Hindi ko mahanap yung baril ko eh. Favorite kong baril eh. Yung violet. Mukha nandiyan na sila. Yun na nga. Narinig niya ako guys. Ayun. Basta tayo guys. Gogi. Gogi. Diyan na rin sila. Gogi. Lugi. Dami nila. Lugi kami guys. Ay, lang yakan. Ay, dyan na. Nagdilag. Gogi. Naghaan para. Try natin dito guys. Dito tayo guys. Pasok tayo dito. Yun, nakapasok na ako dito guys. Yun. Ang sinasabi kong baril guys, ito yung violet niyan. Yan. Kasi maganda talaga yan guys eh. So let's go. Ito na. Sugod na ako guys. Yan, magdala guys. Baka mamatay ako eh. Nagdalag-dagang pala. Lang guys, wait lang.
Saka lang, naghang. Ayan o. Ayan o. Lipad tayo guys. Ay, gagi, nag-vector ako. Surprise! Takot ako ah. Tanga ka. Kasi sa ganun, natakot ako guys. Diba? Ang ganda sa shotgun. One hit. Fuck! 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 Boom! Sayang! Ako na pinakamaraming kilo. 9. 25 minutes na lang. Matapos na 24 seconds. Para seconds! Untik na ako dun. Download nyo na rin itong Nextbots guys. Nakakahali. May tao. Para tayo. Yun. Dami nila din. Hindi tayo lang. And I just want to tell you I know how to beatbox. With a little bit of... Dito na din. Talo kami eh. Yan lang guys. Download nyo na ito. Maganda ito. Subscribe nyo ako guys. Bye. Upload ko na to.